I'm Central Member Pramotha, and this is Honorable MDC, Central Member Ati Zamatia, Block President. Yentubar Zengnugo Chini Tripurajo ADC Asuk Amche Kotor O Jagao Tini BJP IPP Sarkar Village Committee Nirbacon Klaina Thangya Tangi Hinmale Borok Nayaje Kami Amche Development Thum Chini Kami Amche Rogo Develop Hanen Borok Kuno Monobab Gre Je Jagao Borok Tini Upojati Dorti Jonojati Dorti Hini Kok Saitungo Kiaba Borok Tini Village Committee Nirbacon Khaya Ebong Suno Osol Khai Tonirka Kaje Chengnayo Dakti keno village committee nirbacon tung yakai jeng buskang chala tai kotor andolono thangna bagai jeng yapiri maserai. Sir, open is kange nor kuno governor ba kuno sarkari kormachari ni thani kuno omorok submit ke khlai kya. Thangna jeng election commission ni thani jeng chini ADC hapang ni bisingte jeng letter hoka why ni letter hoka election dakti conduct khaina bagai karon election khayang ke buskang ni financial year जों बुसकांनि जे चिनि village committee जे मानथाय दंमाने आबो रांरक रि रहजागला सेंट्रल गवर्नमेंट नि जे फान्ड दंमाने आबोनि बागै दिनि सिमिया थांनाय जे जों एडिसिओ आसुंगमानि यागुलो पावर अफ फाइमनि यागुलो जों वाइनि जों इलेक्शन कन्डाक्ट खायनाय बागै जों कागज रेखा तांगै हिनमाले अलरेडी एडिसि एक बछर विदाउट इलेक्शन विदाउट एनी तामसानाय एफिलिएटेड बॉडी जे village committee no borok शासन खायका किन्तु आ एक बछर मेयाद पाइमानि यागलबो ताबो 6 मास पारंना थांग तंगो आबोनि परे borok जदि इलेक्शन जदि खायांगाय अबो टोटली असंविधानिक गणतंत्रनि कोनो ओमाहाय सिस्टेम करे गणतंत्रबो जदि मेयाद पाइखांगाय 6 मास एक्सटेंड खायमानो जों सायमानो फियाबा एक बछर लाई थांमानि यागलबो अबो village committee खाया माने borok चिनि एडिसिनो दै कोनो वान समन करे हामबाय सर तिनि तoro district magistrate नियरो जे नो सबमिट खायमाने आबोनि तै बता मोनि साका बसाकापुनि डिउटी जे तंगबानि बखायनाय दाखिनो अल लेटार नो फरवार्ड खायनाय एबं कायसा इफेक्टिव बकायसा रिपोर्ट जों हामबाय थांनाय 2018 नि सिबि बीजेपी आईपीपी सरकार फाइबेल यागुलो विलेज कमिटी रगो प्रत्येकटा चिनि बीसी रगो कोनो डेभलपमेन्ट सालिं खायजाया इनि याखा बीजेपी आईपीपी साइतंगो बर राज्यनि डेभलपमेन्ट खायनाय उपजाति जनजाति दरति नि साइतंगो एबा 2020 सीपीएम नि मेयर पाइमेल यागुलो 2021 जरा बीजेपी आईपीपी रग चिनि निर्भयको एडिसि आमचाया दखल खायै बरक शासन खायगा केन्तुबार आज कोनो निर्वाचन खायजाया मुन्सिपल खायजाया हाइकेसि बरक तिनि एक बछर मेयर पाइ रेखा অথচ সংবিধানের মতে ইনকাই যদি 6 মাস জড়াতে কোনো নির্বাচিত আমকর ইনকাই পঞ্চায়েত কোন দিন চালক মাই আপনি কিন্তু 6 মাস ইয়া এক বছর মেয়াদ লাই থাকা আমনি পড়ব 2021 ত্রিপুরামথা जों তিনি সরকার গঠন খাইকা এডিসি হাবঙ্গ তিনি ত্রিপুরামথার সরকার ফাইনাল ইয়াগলো 6 মাস লাই থাকা তার পর্যন্ত ভিলেজ কমিটির তুই রাজ্য সরকার লাঞ্ছগা जों ওয়াইলি ওয়াইথাম চিঠি লেখা আমনি ইয়াগলোবো নির্বাচন খাইলে বাগে বড় কোনো ইনিশিয়েটিভ দেয়া তার মানে বিজেপি রাজ্য সাইতঙ্গ কথা আয়োগ লক্ষণ উমাগ্রা আয়োগ লক্ষণ ত্রিপুরামথা আয়োগ লক্ষণ জমান তাহুকাই বুকুক সং যতন পাইফ্লাই হামবাই মায়া করু চিনি চবা অবপুইলাইয়া তাই তিনি অবচিনি পাইথাক চবাইয়া তিনি উদয়পুর টাউন ত্রিপুরামথরক
ডেপুটেশন এনে ফাইটানি সমস্ত রাজ্যনি ও ডিস্ট্রিক্টনি বড়ক লুগুইতঙ্গ রাজ্যনি যত বড়ক লুগুইতঙ্গ তিনি যত রাজ্যনি প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট উমাকে চিনহাইকে কুতুমলাই চিনি ত্রিপুরা ডেপুটেশন দিতঙ্গ একটালে চিনি দাবি বুসকাংনি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইনি প্রেমা বুড়িসাই দাবি কতার চিনি তঙ্ক ও দাবি খা গ্রেটার টিপালেন সেই গ্রেটার টিপালেন দিলাম গ্রেটার টিপালেন নানা সেখান চিন ভিলেজ কমিটি মানা করে নাই তাকুরক দুকুরক ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাই অমো বেলাই কেন তাদাল কক অমো চুন প্রমাণ নুকা সাইকে নুকা কাজেই চিনি আন্দোলন ভিলেজ কমিটি শুনিয়া চিনি আন্দোলন তাইব কতার তঙ্ক যদি ও ভিলেজ কমিটি নির্বাচন বসকানি মাস বিষয় খাইয়া কয় সুন তাইব আন্দোলন কতরা মাথা হয় নাই নাম চোদ্দ কত কসিবাই গেদাতি বলেন গেদাতি বলেন ঘুমাগ্রা যতন খুলুমবাইখা আনি ও কিসিসা কক সামনে তিরিন পান্দান বিসিংতে অরন মথাক ছিনাই যতন কইনাই কাহাম করংকে ফাইকা কাহাম করংকে চুন থাंगलाय तेरे थांगलाय যতন দূর দূরকে থাंगलाय হামবাই খুলুমবাইখা